হাই, গুড মর্নিং সবাইকে। তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আমি একটু মন্দিরে যাচ্ছি পুজো দিতে। তো চলো দেখি। দেখো আমি মন্দিরে যাচ্ছি এখন। মন্দিরটা বেশি দূর নেই, আমার বাড়ির সামনেই মন্দির, তো সেখানেই আমি যাচ্ছি পুজো দিতে। দেখো বন্ধুরা, আমি চলে আসছি মন্দিরে। তো মন্দিরে এখন আমি পুজো দিব একটু। দেখো ঠাকুরমশাইও চলে আসছে, সে পুজো শুরু করে দিয়েছে। তো চলো দেখো ঠাকুরমশাই এখন একটু পুজো, হ্যাঁ না ঠাকুরমশাই পুজো করছে। হ্যাঁ, তো আজকে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আমি একটু পুজো দিতে আসছি, তোমাদেরকে বললামই। তো সাথে আমার যে নতুন গাড়িটা কিনেছি সেটারও পুজো দিব। তো তার জন্য ঠাকুরমশাই রেডি করছে। ओम नमो दक्षिणावेदं देवी कालिकाय नमः। ओम भगवते कालिकाली महाकाली कालिके धनुर्वदेशकामे देवी देवी कत्तायनी नारायणी नमस्ते शर्व। ओम नमः वेदवर्धधारिणी रुद्रविक्रमायुक्ती नमस्ता रौद्रवाला विमुष्टिता प्रसन्नवासिनी देवी कालिके नमः स्वाहा। वं स्वदा वं स्वदाय नमः। हर हर वं भोले चिररूपण संपूर्ण रूपी संस्था नमस्तस्मै नमः। करियन से ওই যে সামনে আছে ओम एष स्वचंदन पुष्प बिल्वपत्रांजलि। ओम भगवते नमो काली काली महाकाली कालिके धर्मपदेश कामे देवी कत्तायनी नारायणी नमस्ते महिषजनी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरोग्यं बीजं देहि यशं देहि मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमो नारायणी नमस्ते। ओम नमो भगवते ते गंधपुष्पेश धूप दीप वाही नमो नमो भगवते ते गंधपुष्पेश धूप दीप वाव विश्वकर्मा पूजनाय पुरुषे नमः। ओम भगवते ते गंधपुष्पे सर्वदेवी देवताय पूजनाय नमः। नमो भगवते जवाक्षिणी काशं तस्य तेरं महाद्रि निरंकारी स्वरूपा।